pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Atun oras, alas 3:57. Maupay nga kulop. Adiyan aton mga balita sa yana nga pangurason. 17 anyos nga lalaki nasamaran sa aksidente sa motorcycle sa Old Road, Barangay Kapuukan, Calbayog City. Pamatian tan detalye sa report matikang kan Joyce Claire King. Radyo Pilipinas Report. Alas 10:07 san gabi, ang BFP EMS unit nga personel nga ginpangunahan ni Tereso T. Tuazon, acting City Fire Marshal, nagrespondi sa usa nga aksidente sa sakyanan nga nahinabo sa Old Road, Barangay Kapuokan, Calbayog City. Sumala sa report, ang pasyente nawad-an sin kontrol sa iya single motorcycle nga nahulog katapos malagisan usa nga park nga sakyanan. Ang pasyente usa nga 17 anyos nga lalaki nga residente sa Barangay Payahan, Calbayog City. Nakakuha sin gagmay nga mga samad sa iya lawas, sa iya duha nga tuhod, nawungan kamot. Nahatagan ang pasyente sin una nga pag-atiman ngan pagbulig ngan gindaradayon sa Calbayog District Hospital para sindugang nga pag-evaluate ngan pagtratar. Para sa Bagong Pilipinas, Joyce Claire King, Work Immersion Student sa Calbayog City National High School. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Gismel nga deboto sa Nuestro Padre Jesus Nazareno sa Katarman. Nakigbahin sa traksyon naging mahimyang ngan mahapsay. Pamatian tan detalye sa report matikang kan Suset Pretensyo. Radyo Pilipinas Report. Apisar sa makusog nga oran tungod sa Shoreline, ginbabanabana sa Municipal Public Order and Safety Office o MPUSO nga 10,000 nga deboto ang nagpakita sa pagtuo og nakigbahin sa traslasyon sa Nuestro Padre Jesus Nazareno sa kaagahon sa Enero 9, 2026 tikang sa Katarman Cathedral ngadto sa Kawayan Shrine, Katarman, Northern Samar. Waray nakapugong sa mga deboto bisan na hulusan oran tungod sa iramarig-on nga pagtuongan paglaom nga ang poong Nazareno naglalakat kaupod nera sa oras san kasakitan. Ang traslasyon mao ang simbolo san pag-ilob pagtuongan pagsarig san katawhan sa Northern Samar diin ginpakita nera nga bisan sa kakurian san panahon padayon ang pag-ampungan pagpaningkamot basi matuman ang era mga panata. Ang selebrasyon naging mahimyang ngan mahapsay sa malasan mga otoridad nga nagbabantay sa bugos nga proseso. Waray na report nga seryoso nga insidente nga nagpapakita nga ang tinuod nga pagtuo sa mga deboto diri natutumbasan kahadlok kundi labi pa nagririgon. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Iniyan kabugusan sa atong balita para yan nga pangurason. Padayon gyapon kamo nga mamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog para sa news update. Masunod na ang programa Billboard kaupod si Hinario Navilon. Ako si Jamaica Erbon para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng